वेलकम टू किडी कार्ट। आज हम लेकर आए हैं योगा फॉर किड्स, सिंपल, फन और सेफ योगा पोजेज। चलिए शुरू करते हैं एक हेल्दी और हैप्पी जर्नी। नाउ क्लोज योर आईज एंड ब्रेथ 5 टाइम्स। 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट स्ट्रेच प्लीज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट साइड स्ट्रेच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ ट्राई द कैमल पोज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ ट्राई द किंग कोबरा पोज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट इज द बाउ पोज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ ट्राई द प्लाउ पोज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट ट्राई वॉरियर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ ट्राई द अदर साइड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट ट्राई द ट्रायंगल पोज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ द अदर साइड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ ट्राई द ट्री पोज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ द अदर लेग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ अगेन क्लोज योर आईज एंड ब्रेथ 5 टाइम्स। 5, 4, 3, 2, 1. तो आपने कौन सा योगा पोज सबसे ज्यादा एंजॉय किया? और भी फन लर्निंग प्लस हेल्दी एक्टिविटीज के लिए किडी कार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।